হ্যালো। সেদিনের যাত্রা ছিল পুরুলিয়ার উদ্দেশ্যে। আমরা কলেজ থেকে গিয়েছিলাম এক্সকারশনের জন্য। যাওয়া থেকে শুরু করে আসা পর্যন্ত অনেকগুলো মুহূর্ত তোমাদের সাথে শেয়ার করব আর দেখাবো পুরুলিয়ার কিছু সৌন্দর্য। তোমরা সবাই দেখতেই পাচ্ছ কত আনন্দের সাথে আমরা মুহূর্তগুলো কাটিয়েছিলাম। আর এরপরেই থাকছে আমাদের ম্যামের তরফ থেকে একটা গান। আড্ডা আনন্দ করতে করতে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম পুরুলিয়া। সুন্দর একটা রাত কাটিয়ে এবার পালা সুন্দর একটা দিন কাটানোর। धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, ख्वाबों के लिफाफों में छुपा है रास्ता। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। আমরা এসেছি গড় পঞ্চকোটে পুরুলিয়ার। महकी सी हवाओं में चले हैं हम कहीं, हम जो चाहे दिल को वो पता है या नहीं। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज हैं अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। গড় পঞ্চকোটে পাহাড়ে উঠছি কলেজ থেকে এক্সকারশনে। বাকি সবাই আগে কোনোরকম যাচ্ছি। দেখি
বন্ধু এটা সাবস্ক্রাইব করে দিও নাহলে কাঁদবে। कुछ भी ভেবে দেখেছো কি তারারা যত আলোক বর্ষ দূরে তারও দূরে তুমি আর আমি যাই ক্রমে সরে সরে ভেবে দেখেছো কি তারারা যত আলোক বর্ষ দূরে তারও দূরে তুমি আর আমি যাই ক্রমে সরে সরে। আজকের দিনটা শেষ হলো রাতে ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন দিয়ে। দেখা হচ্ছে ডে 2-তে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে।